सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाई परिबे। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपनको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपनको आपनकर दैनिक राशिफल कहवाक जाउछु। एही जेउ राशिफल आम आपनको कहवाक जाउछु एहा ग्रहमानकर साधारण गणना जहाक ज्योतिषशास्त्र रे ग्रहमानकर गोचर नाम रे जाना जाय थाए। एहा मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपनको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाउछु। आज 4 नवेम्बर 2025 दिन मंगलवार, कार्तिक मास शुक्लपक्ष तुला 19 दिन। आज श्री श्री धवलेश्वर बड़ ओषा। आज तिथि और नक्षत्र चतुर्दशी रात्र 10:37 पर्यंत, रेवती नक्षत्र दिवा 12:34 पर्यंत, मीनचंद्र दिवा 12:34 पर्यंत, सूर्योदय समय 5:50 और सूर्यास्त समय 5:10। आज मकर राशि हाथवार और आज मेष राशि हाथ चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7:24 पर्यंत, दिवा 9:38 और दिवा 10:23 पर्यंत, रात्र 7:40 और रात्र 11:05 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज वीरद्रव्य भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ साब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। मन विचलित रहिबो, स्वास्थ्य सामान्य खराब रहिबो। तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव। अचानक कलह पड़ पारती, बाध्य होई अकार्य करिपारती। तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रों दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव। आज कौन बड़ निर्णय नेबा पूर्व अतिक्रम 10 थर भाविक पड़ो, कारण आज आप किसी भूल निर्णय करिपारती। आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़िबो। जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव। पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव। पूर्व योजना अनुसार कार्य करिबारे कौनसी ना कौनसी बाधा उपजिब। यात्रा आदि खर्च बढ़िबो। कौनसी निकट संपर्क आपनक प्रति विश्वासघातकता करिपारंती। सेथिपई आज आपनकु काहारी को भी आवश्यकतार अधिक विश्वास करबा ठीक नुहे। निजर कौनसी भी गुप्त कथा काहारी को भी कहतु नहीं, यह द्वारा समस्या पड़े। इच्छा न थाई भी कौनसी गोटे कार्य बाध्य होई करबाक पड़िबो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। मन व्याकुल रहिबो। हठात कौनसी कलह हाथी जड़ित हो पारती, से सावधान रुहतु। योजन त्रुटि देखादेव। बंधु सहयोग मिलिब नहीं। अवांछित परिस्थिति उपजिब। आर्थिक अवस्था परिवर्तन देखादेव। वृथा आलोचन समय नष्ट कर पश्चाताप करेंगे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिलिब नहीं। परिश्रम वृथा हेब। मित्रों मिलता धोखा आपंकर चिंता बढ़ाइब। तेज मेष राशि हाथ चंद्र भोग हेतु प्रति कार्य सतर्कता सहित करूँ। जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु। कौन रिक्सनल कार्य करूँ ना और दूरयात्रा करुले सावधान और सतर्क रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन नदी, ह्रद कि पुष्करणी स्थिर जल में किसी अटर गुड़ा पकई दिंतु। एवं आज काहारी को भी मन में कष्ट होला भली शब्द कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं वृष राशि विषय जाना। मन दुर्बल हो। भातृ विवाद अशांति उपजिब। कुटुंब हेतु अशांति बढ़िब। पौत्रिक संपत्ति भागवंटन हो पारे। कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष जापे। जीवनसाथी मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। से आज आप कटु शब्दर व्यवहार करूँ ना और अन्यर मन में कष्ट होगा भली शब्द भूल भी कहतु ना। मन में अशांति अनुभव करेंगे। परिस्थिति भय उपजिब। अଯଥା शत्रु विवाद पड़ पारती। तो आज आप काहारी को भी अति सहज विश्वास करूँ ना और निजर कौन गुप्त कथा काहारी को भी कहतु ना। निशा द्रव्य संपूर्ण रूप से दूरे रुहतु, कारण सम्मान हानि जोग बनुची। अଯଥାରେ कौन गोटे बद फसी पारती। से आज आप जिते संभव मौन धारण करूँ और बाकी कथा हेबा समय वाक् संयमता अवलंबन करूँ। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्यनिर्वाह करेंगे। आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रे। व्यापारी मैंने निजर व्यापार को बढ़ावाई किसी स्थान को जीवाआसवा करने को पड़े। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किसी बाधा उपजिब। जीवनसाथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। से आज आप कटु शब्दर व्यवहार करूँ ना। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही, कारण किसी छोट मोट शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे। मुंडबिंधा और आंठुआंठी पर किसी समस्या भोगी पारती, किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। खर्च कम और आय अधिक रहिबो। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो। पितांकर सपोर्ट प्राप्त हेबो। बंधु मिलन सह उत्तम भोजन जोग रहुछि। क्रीड़ाविद मान लगी संपूर्ण दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। उच्च अभिलाषी हे। चोरी द्रव्यर संधान पाइबे।
छात्रछात्री माने जिद्दी स्वभाव हेबे। गुरुजन मानक आज्ञा को अवज्ञा करी पश्चाताप करेंगे। तो आज दिन आप शुभमय करने आज आप बही जाऊा जलराशि में पंपा माठियाटी बसाई दिंतु और आज आप कहार को भी अपशब्द कहतु ना। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे, मन फूर्ति आज व्यवसायी माने तांकर व्यवसाय को बढ़ावा लगी किछि नुआ नियम लागू करि परंती। एहा आपनक पई शुभ रहइबो। एथिरे आपनकर लाभ मिलबा निश्चित अटे। आज कौन से देवादेवींकर दर्शन पई जाई परंती। चाकरींग पई दिनटी अनुकूल नुहे। चाकरी क्षेत्र में किछि विवाद देखा देई पारे। आपण बहुत परिश्रमी अटंती किंतु आपनकर परिश्रम फलवती हेबारे बाधा उपजिबो एवं आज आपण धन संबंधी निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण नियंतु। निज कार्य सारा दिन व्यस्त रहिबे, तेबे अतीत को ध्यान दियंतु नाही। निजर मन को वर्तमान स्थिति उपर केंद्रित रखंतु। आपण निजर घर आखपाखरे किछि परिवर्तन करिवार चिंता करुचंती तो आपण एही परिवर्तन एबे करि परिबे। एहा आपनक पई भलो समय अटे। आज आपण कोनसे मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम रे जोग देबे। उत्तम खाद्यपेय रे रुचि रखिबे। विफलतार मध्य लाभ प्राप्त करिबे। जहाँ भी जो क्षेत्र रे भी किछि सहयोगर आवश्यकता पड़ुछि ताहा आपण घर लोकंठारु ओ अति निकटतर लोकमानकठारु नियंतु। एहा आपनक पई लाभकारी रहइबो। दिनर शेष आड़कू निजर समस्त अधूरा काम गुड़ी को पूरा करें। लव लाइफ दिनटी भल रहिबो। आर्थिक अवस्था परिवर्तन घटुअछि। चाहूथिबा साहाय्य पाइबे। आपण आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहिबे। तेबे आज आपणकर घर परिवार मध्य स्थिति किछि चिंताजनक रहिबो। ए परिस्थिति रे आपण निजर जीवन साथी को बुझिबाक चेष्टा करंतु तो किछि भी असुविधा रहिबो नाही। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र आज आपणक पई शुभ। छात्र छात्री माने क्रीड़ाप्रिय हेबे। आज गोटे कार्य अधिक उत्साहित जनाजिबे। मनटी सर्वदा खुशी रहिबो। बहुदिन लगी रहिथिबा कोनोसी गोटे समस्यार समाधान बाट पाइबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण अल्प हलदी और चंदन को मिसाई गोमाता मथारे टीका लगांतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एवं आसतु कर्कट राशि विषय जानिबा। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। डाक्तर परामर्श मानि चलिबे। योग व्यायाम को गुरुत्व देबे। मन प्रफुल्ल रहिबो। आय अपरिवर्तित रहिबो। जीवन रे कोनोसी संपर्कीय मित्र किंवा हिताकांक्षी प्रमुख भूमिका ग्रहण करेंगे। चाकरी क्षेत्र में कठिन परिश्रम और समर्पण आपण लाभकारी रहिबो। भाग्यर सहयोग प्राप्त हेबो। आज आपणकर जीवन साथी किंवा मित्रंक सह कौनसी महत्वपूर्ण विषय पर आलोचना करेंगे और यही आलोचना सफल रहिबो। भाग्य चक्र उन्नति घटिबो। अजाचित साहाय्य पाइबे। समाज प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। आज आपणकर व्यक्तित्व देखिबा भली रहिबो। लोक माने आपणक प्रति आकर्षित रहिबे। आज आपण काहारी को भी मनाइबारे सफल रहिबे। आपणकर कथा को काटिबा आज कष्टसाध्य हेबो। विफलतार मध्य लाभ प्राप्त करेंगे। जहाँ भी जो क्षेत्र में भी किछि सहयोगर आवश्यकता पड़ुछि ताहा आपण घर लोकंठारु ओ अति निकटतर लोकमानकठारु नियंतु। एहा आपणक पई लाभकारी रहइबो। दिनर शेष आड़कू निजर समस्त अधूरा काम गुड़ी को पूरा करें। आज आपणकर वाक्य रे मीठापन रहिबो। आज आपणकर कामकार्य क्षेत्र में अधिक लाभ देखा पाइबे। व्यवसायी माने निजर व्यवसाय को उन्नत करने लगी ठोस योजना प्रस्तुत करि पारंती। चाकरी लगी दिनटी अनुकूल। प्रत्येक कार्य इच्छा मुताबक संपन्न हेबो। पड़ोशी मान सहित सुसंपर्क बलवत्तर रहिबो। क्रीड़ाविद माने क्रीड़ा रे नाम यश अर्जन करेंगे। मन में सकारात्मकता वृद्धि पाइबो। ऊर्जावान जनाजिबे। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करिपारिबे। कौनसी बहुत दिन लगी रहिथिबा समस्यार अंत घटिबो। शत्रु माने आपण प्रति भयभीत रहिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु। यह आपणक पई शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसतु सिंह राशि विषय जानिबा। आज दिनटी आपणक लगी सब दृष्टि भल। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन प्रफुल्ल रहिबो। प्रायतः प्रत्येकटी कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। इच्छा मुताबक कार्य करेंगे। भाग्यर सहयोग प्राप्त हेबो। आय सामान्य वृद्धि परिलक्षित हेबो। पितामातांकर आशीर्वाद रहिबो। अनुभूति और दक्षता बढ़िबो। विलास द्रव्य पाई पारंती। महिला मानक पई दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। जीवन साथी सहित कौनसी मनोरम स्थान को बुलिबाकु जाई पारंती। घर परिवार रे समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। उभय उभय को बुझी पारिबे। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेबो। आज आपनकर जीवन को परिवर्तन करबा लगी कौनसी बड़ निष्पत्ति आपण नहीं पारंती एवं यह आपनक पई लाभकारी सिद्ध हेबो। उन्नतशील और प्रतिभावान दुईटी जाक शब्द आपनक लगी सठिक बसुअछि।
ଆଜିର ଦିନଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ପରିବେଶ ସୁଖକର ରହିବ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ରୋଜଗାର ସ୍ଥିର ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତ ଆଜି କୌଣସି ବି ଅବସର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅସଫଳ ହେବା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ତ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ରହିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା କମ୍ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଉନ୍ନତଶୀଳ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଠିକ୍ ବସୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ବୈଦିକ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ମନରେ ପବିତ୍ରତା ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କଟିବ। ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସେହି ଗଛର ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ବକେୟା କାମ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଟକି ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିକରି ଆଣିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜି କୌଣସି ବି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟିଏ। ତ ଏହାର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ଦିନ କଟିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ। ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ।
अचानक धनप्राप्ति परि जोग बनुछि जो कारण आपणकर किछि दिन लगी रही समस्या दूर हेब। खराब मित्र और कुसंग बंचिक रुहतु और सठिक और उच्च भाव संपन्न व्यक्ति सहित मिशंतु। जीवन में सफल रहिबे। बेले बेले उत्साह बदल में निराशा भी आसी जाउछि जहाँफल जीवन असहनीय हो जाउछि। किंतु धैर्य और निष्ठार सहित प्रत्येक कार्य को करंतु सफल रहिबे। आज आपनकर धन संचय प्रति मन बळिबो। कलहरु रक्षा पाइबे। कौन सुसंवाद पाई खुशी हेबे। बंधु सहयोग रे खुशी हेबे। आमोद प्रमोद रे दिनटी कटिबो। लव लाइफ पई दिनटी शुभ। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह सामग्री क्रय करिवे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न कौन मनोरंजन भित्तिक कार्य किंबा भोजभात जोग देवे। व्यवसाय भल चलिबो। व्यवसायी माने इच्छा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। चाकरिया लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। सहकर्मी सहयोग कार्यस्थल को आनंदमय कर हस खुशी संपूर्ण दिनटी कटिब। पूर्व योजना फलवती हेब। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। स्वादिष्ट भोजन मजा नेबे। जीवनसाथी सहित संपर्क मधुरतापूर्ण रहिब। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। कौन दिगरु शुभवार्ता मिल। मित्रलाभर जोग बनुछि। बहु दिन कौन गोटे आशा चरितार्थ हेब। तो आज संपूर्ण दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल। तेज आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप ग्राम देवती पूजा अर्चना करूँ और निकट में शुद्ध घीर दीपटी जालतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये जाना धनुराशि विषय में आज दिनटी आपण लगी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। बंधु मिलन और सुस्वादु भोजन जोग रहुछि। शरीर सुस्थ रहिब। प्राय प्रत्येकटी कार्यर सफल रूपायन देवे। आय उत्तम रहिब। व्यवसायी माने आशा मुताबक धन प्राप्त करेंगे। कार्यदक्षता वृद्धि घटब। ऊर्जावान जनाजिबे। पदोन्नति पर कार्य करेंगे। आज अधिक अधिक लोक सहित जोड़ी हेबे और यह आपंक आगामी भविष्य लाभकारी सिद्ध हेब। कौन प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति आपंकर परिचय हेब। ऐतिह्य कार्य मन देवे। आज गरीब मानू साहाय्य सहयोग और अन्य सामाजिक कार्य मानक भाग नेबे। समाज में आपंकर सुनाम बढ़िब। आज आपंकर वाक्य मीठापन रहिब। आज आपंकर काम कार्य क्षेत्र में अधिक लाभ देखा पाइबे। व्यवसायी माने निजर व्यवसाय को उन्नत करने लगी ठोस योजना प्रस्तुत करिपारंती। चाकरिया लगी दिनटी अनुकूल। लोक मैंने आपंकर निकटतर होगा पसंद करेंगे। कहीं आपंठार उपदेश लोड़ी पारंती। आपण निजर लक्ष्य हासिल करने लगी सीढ़ी प्रस्तुत करेंगे। गृह को कौन से नुआ शौकीन सामग्री क्रय करिपारंती। लव लाइफ दिनटी भल। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिब। माता पिता सपोर्ट प्राप्त हेब। विभिन्न प्रकार सृजनात्मक चिंतार दिनटी कटिब। आपण धीर स्थिर और गंभीर जनाजिबे। किछि नुआ करबा लगी मन में प्रेरणा आसिब। अचानक धन प्राप्ति पर जोग बनुछि। अर्थात हठात कौन स्थान धन प्राप्ति हेब जार कल्पना आपण आगुर करिनथिबे। अटकी रही और फसी रही धन पाखक फेरी आसिब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप भगवान हनुमान जी दर्शन करूँ और तांको निकट में बुंदिया प्रस्तुत लड्डू भोग लगातु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मकर राशि विषय जाना। आज दिन में आपंकर जीवन में परिवर्तन घटब। चाकरी स्थगित थिबा काम पूरा हेब। पूर्वर आपण गृह में छोटिया छोटिया कथा को नहीं बेले बेले झगड़ा लगी रही तो से आज परिवर्तन घटब। यही समस्या और रहिब नाही। आज आपणकर प्रयास किंबा अन्य काहर द्वारा भी यही कार्य संपन्न हेब। जेबे आपण समस्त एका साथी गोटे घर रहिबार अछि तो झगड़ा आदि सर्वदा दूरे रुहतु। लव लाइफ दिनटी अनुकूल नुहे। निजर अहंकार को निज ठारू अलग रखु। कोर्ट कचेरी मामलें निर्णय आपंकर पक्ष रही पारे। विद्यार्थी मान लगी दिनटी शुभ। प्रत्येक क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन जारी रखिए। विफलतार लाभ प्राप्त करेंगे। जहाँ भी जो क्षेत्र में भी किसी सहयोगर आवश्यकता पड़ुछि ताहा आपण घर लोकों और अति निकटतर लोकों नियंतु। यह आपण लाभकारी रहिबो। दिनर शेष आड़क निजर समस्त अधूरा कामगुड़ी को पूरा करें। आध्यात्मिक और भौतिक कार्य मन लगे। आज आप निजर माता पिता किंबा आपणकर कहीं अति निकट व्यक्ति सहित छोट यात्रा जातु और तांकठारु परामर्श नियंतु। आपन को शीघ्र ही किसी चमत्कारी परिणाम प्राप्त हेब। महिला माने परिश्रमी हेबे। समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। हजि जाइथिबा द्रव्य फेरी पाइबे। पड़ोशी मानक सह उत्तम संपर्क बजाय रहिब। आपण आशावादी हेबे। भल काम करी खुशी हेबे। आज आपण काहारी को साहाय्य सहयोग करी आनंदित हेबे। तेबे आज आपणकर स्वास्थ्य अल्प खराब रही पारे। सेतिपई बाहर खाद्यपेय ठारू दूरे रुहतु एवं सर्वोपरि निजर स्वास्थ्य को ही सबुठारु अधिक गुरुत्वर सहित ध्यान दियंतु।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଓ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଖିର ଆଜି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦିର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ। ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଭୁଲରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦାପଦର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ନାହିଁ ଅଧିକା ଭଲ, ନାହିଁ ଅଧିକା ଖରାପ। କିଛି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧୀ ଜଣାଯିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିକି ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିବେଶଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଫମ୍ପା ମାଠିଆଟିଏ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମାନସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥାରେ ନ ଯାଇ ବିବେକର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ଅଳ୍ପ ମାଟିକୁ କପାଳରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।